Shalom, 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 wananyangu, rabi watu, Jesu Nazareti, waiwa salama, waiwa mahaba, salama yahe julanyu, mahaba yahe julanyu, furaha yahe, na rema zahe julanyu. Hazizo, leweini, sijava nisiofanya, jilagua, josoma, paroli ya Mungu, hela rambia revenzane, mana wae Mungu wa mahaba, wayar somedza rivenzane, arriva modordu rivenzane, arambia komandema yahe bole de mahaba, rimbenze na waswaja rivenzane, mana arumbu hanfanu wahe, rimbenze mordeli wahe la rivenza, ata deja arumba ason imaji, aya jarsedia mahaba yahe, haujola wafidia, harmana umlima wa Golgota, o Calvaire, hautsomwa damu yahe, ili arsedze yemba, mtamu benza mwanzani wahe mtumlau ya fidia hazizori mlau wajo fidia mana wele mwanzani watu mwanzani tide mwanzani wa dunia de mwanzani watu de Jesus rimlau wajo fidia mwanzani watu de Mungu mana nika mtu mwanzani na Mungu weka kana tabu nika mtu mwanzani na Mungu wajo ana problem wajo mwambia de Mungu mba na problem fulani tafani nisaidie hazizori tufanya kama dua jeri la gwede ya indrola mana tikati sufanya video zuzi tikati rongwamba Mungu atufanya grasi leweini jeri some iparoli ya Mungu irongwamba kalazima rafunguana wame watu wasirifungue wake na wasi mtu asike na wili mana wili yo tambisha na babo njosoma kama ile muone amba wili tambisha hazizo njofanya video lini njofanya vande paroli ya Mungu njosomao mana mtishosoma tongo zangu zala angini yangu au zala mafikirani yangu mana wawantu kwamba wasinveshidia harama page yangu wasorongwamba mde nangiao tongo nuambia ozo mtapatu jibu mtu hama hadisi yangu wajibu haparoli ya Mungu wa mahaba mana mtusojwa na liza mtu vimba mwezi Mungu arambia mba rivenzani ristezane shiri na mtu akaona mahaba na mnyae wakamliza donc wajuru fanye dua rambise hazatu ono de Jésus de Nazareth amen. Malatu Mungu mlibavu mtukufu mwenye daraja mwenye ubole sumia urkilembe la mwana paroli yako malatu mwezi Mungu nisiji elimine wantu wasoma wa videolini walivulishiao wate mahabar mazroho zao wate furar mazroho zao wamuvulisha videolini wakile paroli yao malatu mwezi Mungu wayelewe uwabwe zroho zao spirituellement wayelewe paroli yao uwabwe ya makio yao spirituellement wakie paroli yao uwabwe ya matio waone paroli yao wajali kama wavenze wadungi wajao ili wapare usalama wapare uhayati hadzina bole lao Jesus Christ de Nazareth amen. Malatu mwezi Mungu sumi daraja zao bolo wao na utukufu na nguvu zao urikilie mbele malatu mwezi Mungu urisaidie malatu mwezi Mungu ukiarmana malezi yetu ukiarmana zindula zetu uripatie nuru yao ile ruone ile risikwale ile skeshi zarmana ndula zetu rikiarmana utulivu malatu mwezi Mungu dans le précieux nom de Jésus de Nazareth amen. Malatu mwezi Mungu bariki ziatima bariki mifudzana bariki wa wafili wa watu wame uwatie pe malatu mwezi Mungu ufonese wakozao urenge kontroli ya lopitali pia mondiali malatu mwezi Mungu waswami malatu mwezi Mungu wabonesi watifura na wawalala mastandano pamoja na bangu mwezi Mungu watifura watepe na wangio malaguno zira watu watepe watifura ili wamonda malaguni wamondozi ungalia watu wake na mahaba na furaha maroza malatu mwezi Mungu na urisaidie malatu mwezi Mungu kiliembeli urige kontroli ya zinkondo spirituali uruani liezo modu warambera maipisom 91 basuruani lie kondo utoba orduriz malaika ziri balilie malatu mwezi Mungu nisumia daraja zao na ulibovu na utukufu wao zikondo fiziki utie usuluhu utie salama harmana ikondo liyorisi na Ukraine malatu mwezi Mungu wati suluhu kambwa wenze mana uramamba kondo zini soka rishange beka memu malatu mwezi Mungu rishanga amba kondo idure harmana suko 40 na uheya hona nyae malatu mwezi Mungu risalimishie urutafifie urswami uri kalera durbura c'est vrai karsu hostevi malatu mwezi Mungu swami mana wasiduana ho malatu mwezi Mungu ungiar mazroho ursaidi ile rikena wa malatu mwezi Mungu uriba usina utongozi malatu mwezi Mungu dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth malatu mwezi Mungu wa mana mlibavu wawaliu harmona tambuza ulevi watu wa malatu mwezi Mungu pamoja na wanangu malatu mwezi Mungu na wawaliu harmona albange wawaliu harmona depression walo prison wa swami hi wa deliver wa bausi na stongombo malatu mwezi Mungu au nom de Jésus Christ de Nazareth amen amen
Amen. Merci Seigneur. Ubariki na mahandikape na ukawasina nyumba iroma sans abri wajali warehemu nyumba za khairi kama wabenzi au nom de Jésus Christ de Nazareth na wanatawale mabareni wa miao mratu mzungu wangia mazroza wa uke na wa mratu mzungu wasaidie watu kama wabenzi wabawe utongoza ungia mapubele mbasi ufunukua pubele mratu mzungu dans le précieux nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Maraba mulatu Mungu wao amana mtukufu wode mlibo avurus kizambeli wode mwenyezi daraja kizambeli arimana hazatu zini mulatu Mungu leo tupindi njeu pe mana mariage watu amrofanya mariage watu pinda njeu leo tonkushula gwa mariage mwezi Mungu anitia fikira namba nipinde pia njeu shali yangu ikenjeu ngobi zangu pia sikenjeu ile na mwisema paroliahe waje kamgwa benze nuru de irwali kamgwa benze hamungu njeu tile niliona vani benjeu mtu amengala kashindi yangalia na wene karana wae atopilisa ngu njeu rizatupego kamgwa benze au nom de Jésus de Nazareth. Je soma mariage rangu ko hoju vali andisa na yandisa armana i Genèse rangu lera raumbwa de ndrula zandisa na mwezungu rilenza je me souviens nikambani vali mwezungu arambia hela aumba deja mtumshena mtume hela arumba vana renga lera mumba ada hela arumba wajao. Donc je soma Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Hamaha bana respect au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, ini Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce que il a été tiré de l'homme. On va dire femme. Manaya femme, je m'en bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ide wakatraha kawakalali tundra. Ile tiange zatu wale kalazumu nizeka mwe harumana manajwa tsidendo labe. Harumana verset 24. Hazizo nije fanya mwana sentezo shimaore. Mwezingu arungwa banamba amumbu mtumamajeje amrenge harmana mbavuza Adam aisa lera amrenga mana bala msidziza Adam lera mumba Adam awonamba Adam kaweke kakanamnyahe aja msidziza Adam amtara mwana tsinzi arenge kotiari mbavu yae amfanya mtu mama yode mana mursidaleva namba mwezi kwa kamwambia Adam weda vya madzina zinyama pia helera raka kamumbia kawakala tundra wajitia harmamansi akamwambia Adamba wede ave pia zinyama madzina. Donc ada jamba mtu mama madzina vani arongwamba sirwa famu mana tunairo famu mana arengo harmana koti ya mtu baba relo na vani tena wae nisita dize fete pare shinde relo fete. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Mwezi Mungu arenge ikoti ya osu muba armana ambavu za Adam afanya mtu mama. Voici cette fois celle qui est faite de même os et de la même chair que moi. Adam arongwamba tini ovani mtu arengwa armana mwangu arengwa wafanya mtu mama wafanya mtu alawa armana miba yangu na aminso mhira fam mana weda kambilwa abia madzina pia zinyama weda jamba ajatona dzina la family weda mhira evu fam. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère
et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. Yode mana mtubaba lazima na mtubaba mbati maulola lazima lawe dagoni hamma na bae andakena mshiwao ili wafanye mtu mmoja. Donc wa manyaza na rebawe wana wamulola walishe nafasi. Hazon jobwa kamwe ni josoma merci Seigneur. Ni josoma ya viliva ni josoma de 1 Pierre 3. Josoma kamwe nrola harmana 1 Pierre 3 mala mwezi msaidie. Msaidie mwanangu Mungu pare 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Merci Seigneur. 1 Pierre 3. Je somme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je lis ta parole avec amour et respect. Je somme 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 100 atampaka tsopara verset 7. Vous de même femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Vous de même femmes, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés. Wakawasamini paroli ya Mungu, yani sadira amba wahandra wakubali amba Yesu de Mungu, wamdunga Mungu wa kweli wake mindutina amewa wake na mahaba ile pare wanyo wabaki raka wakubali waone mahaba ili wa ndula ziliyo nzuri hele mahaba twavenza nao ile waamini wajao. Hasibabu ya maendeleo yao wakubalamba uru wa mivani badana kubalamba Yesu de Mungu na mdunga ndio feti na mme wangu watu wanomba karsimani yana karsina kondo rafiti sivenza na karsifanya na mbovu wakawamini watu ngomba mkini lazima naamini maana nikati amini tukafiti na Mungu. Hazors continue en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Haibweliomba wasi watu wao wanyatu wabaki ambaka wasi kwa mamini Yesu mu na modeliri yeshofete modele maendeleo ya tumazuri la comportement zatu na maniri zatu na kateri jibingao hama barafra na watu wa mwenzi na wananyatu na wame watu changefikira watu jumdunga Yesu waparo salama. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure. Yani mfano wanyu, yani paruri yanyu, modeli mpindio wanyu, ne kateni tojivinga usfa, isikemba watu wa mune ndewenzi mba wanyu mdungu Mungu, beri harima zrohozani, zikede harima zrohozani tena. Isikemba msikamu enzi mfanya njema, beri onhani mna ovu. Na tufasoni kapta na ovu rohoni, mwezi mkatu permite mtu waka afanya tungo njema mwenzi. Cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Arongwa banamba musedze de mwenze unu mauri le rakalma le monde watu wengi wote adabu ujirengeleza watia makavi watia ngonzuri ile pale watu waonemba wao wafiti pourtant wao wanatambura honao mana wamwacho tsikao na kurema bote langu sourire rangu bantaban na bale mono tambuzo mono mgoda kwa ajumba la kozijwa helina kana problem nyingi takana rombovu mana vantu tia bote warenge wajitia madhabu nyingi wasukunyeli nzuri porta wana rombovu inde shitu pola ambiao Pierre ambiao mana Pierre waka akaswafi mendroiti wa Jésus akombenza Jésus kata baraka raona tabakata kufanya tungomba kakomjivia Jésus mana Jésus akumwambia mba tellement usona basinvenza pourtant vatungomba kalazima asifanya mana il fallait pas afanye tungo tantu jomba wede Mungu le parandra ulwawe donc Pierre kasafi mtumeli medroiti wa Jésus hazizo Pierre songo vanamba risi jiusedzeye martia dabu ritia makavi ritia shpini jirengeleza mwenze na vale rozatu za mbovu be rozatu lezike du rizike fete ile
watu wasinde wari maana ni kamba roho yangu ya dumu no sina mahaba même si mtu anambia tini so liza modeli mazamuona example sijisifu bwanyu pia nyuona mba pajangu wanyu liza votu vese safi mafoto ya puru kunambwa wana besama mimbwa wana vile shizena mafoto kamba wanambia hanyoni tu wana vizena mafoto portama mitaka pardon tambisha wamielewa mba de vile mba wama ignora kawasoma kwa wajinga de manafanya tungozo mwombe mwezi mgumba awaswami hina mi wavinza sarunga mba wajinga tirungwa de ujinga unisipaka mba wawede mjinga mana mwanadamu timjinga mwanadamu mtsubutu nambia mwanadamu mba mjinga de ujinga c'est-à-dire ignorance na ignorance de chetwani na ignorance c'est le péché ignorance yo mtufa l'ignorance tu donc sarunga mba wajinga mana mwanadamu mwezi mkamumba mjinga mwezi mwanadamu a son image so permete na ira mwanadamu ba we mjinga aumba modele munirao bwa minso mambiana mbanyu ngwa mumbuni a son image nisimia do mwezi ngwambuzeni zro musome muelewe ile msindize tena au nom de Jésus de Nazareth hazo Pierre songa vanamba musifanye vumi la utia ornema na dhahabu na zile ngonzi zuri na zile be mahabanya kiranguru honi mono d'ailleurs waskartia bote mana ramutia ornema c'est comme si adoré vodor yakafanywa na firia una sukumwa tunalia njeni ni msome ni comme gavenze muone tungomwambia nizomba mtsirongo wanyu nangu be mwezi Mungu azangeni paroli ya Mungu hazors continue harmana indola toujours Pierre arungo vanamba c'est aussi arungo van stupide d'un esprit doux qui est d'une grande valeur devant Dieu. Mana ne kamba na esprit doux rina ronji tukufu nzuri mode Mungu sifana na Mungu sasa na Mungu reseru mtibe Mungu amba wae na mahaba yo tongo nzuri mwezi Mungu benza tongo morde hiyo yo valori bodi ha Mungu mtumshwa valori mtumsha tia dhahabu awati ya makadha tia bote wapenda nzuri mtumshwa valori de mtumshe aliyo amenzo mmewae amahaba hamastaha andhabu heshima amstomshe mmewae wale mtumshwa valori ya Mungu hamungu mtumshwa valori mtumshwa dhahabu awati yangu njeu awati yangu nzuri awati ya atia bote hamungu mtumshe mtulivu mtumshwa valori ya Mungu de mtumshe amri ya Mungu ambenzo na mmewae aliyisumizi ya mmewae aliyomidutini ha Mungu na midutini ha mmewae wode mtumshwa valori ya Mungu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois. Yode namna watu waka matohara watu washakubenza wamewao wakawatulivu wakawasulivu mbele za mewao wakawasumizi mbele za mewao wakaparese ha Mungu. Qui espéraient en Dieu na wao waliomba watu mawani wakatulivu watu wasulivu wako muamini wako tamayoika na Mungu donc wako para njema maana wako para mahaba mazamtsoona wono ele modeli Abraham kombenza saramba tadra sarama byamba amrenge Agar adze mavajanae ne Abraham kakokiri hazizo mwezi Mungu achango avana mas continuer mwendo la toujours elle se soumettait à leur mari comme Sarah qui a obéi Abraham. Ronovani. Watuwashe wao wako kaminutini hame wao. Vweliomba wakamamini Mungu, wakomenza Mungu, wakanaita maha Mungu, amanika waswabenza hame wao, watupara mahaba. Donc, mori de Sarah, ila kombenza, obéi Abraham. Nivo Sarah obéi Abraham, Abraham kombenza Sarah takavo. Watu ngore basi manati akamrenga mtu azwe wesi mrenga tu sarada mraina mfuaria weka kukiri bamra yamba volomba kawadza amrenge Abraham amrenge Agar adzena waile pare adzema vajana dayori adopte mwanaini ila wakamwe hasara mana sara kutamba mwana ule lera agaramza amlishimba wae des agaram try mono hili de mana muzikatsa tunguza parapata za tunguza wili. Je vais continuer. Vous êtes continuez à Sarah.
Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Tellement Sarah comme benza Abraham atakumwira son Seigneur. Mwenye. Asuna songwari sheri. Sheri wamiswira mume wangu apartment na mwenye wangu wa mahaba, mume wangu. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, leweni makatra mkubali Jesus Christ Nazareth amba wae de Mungu, rikubali amba wae de batu, mana ni kamtu amdungu Mungu, kasi msomiani sikumba mtu amdunga Mungu, amwamini amba Jesus Christ ni Mungu, amdungu, Jesus wae mba mtu odroya uka manawae. Donc, Pierre Silonga vanamba banda wasiralio watu washe wasi mfano watu washe wa mdunga Jesus Christ ya kweli waliode wana wa Mungu ilazimani afeti waliode wana wa Abraham waswana wa Abrahamu tena memta wana wa Mungu. Donc lazimani rifanye jitihadi atarifane na asarakusifanya na Abrahamu rielewana. Mais vivez de même en montrant la compréhension à votre femme. Marie, pardon, excusez-moi. Marie, autant pour moi. Marie, le verset 7, il y a 1 Pierre 3, verset 7, c'est continuellement mariage. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Jera runga vanamba watu washe watu wame telma watu shidele sanangu watu wame na mu yeshifete na wame na washe wanyu hawasedzea comprehension zari hawayelewa haukafete na wao haivo iliomba msoma delicate sadi tumama wae bawe jasira donc bawe tambia donc Pierre Silonga amba watu baba na mvenzi watu mamata msotambisha washiwanyu mwavenzi kalte mana deja rielo afeti vanamba rilawa harimamba vya rilawa mamba vzanyu watu baba wame watu na murivenzi hamaba ya kweli mahaba ya urisezi ya mahaba mimi simba kama sina mariki ya urisashia shitunzi ya namba kado na mtoja mrengeta na mpweta na mani murtamani yeritoshigwa kama tumshetini tushewa isi fitu msedzeba usumbenza waika kama mtulivu. En tenant compte de la nature plus délicate, montrez-lui de l'estime car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Na watu baba wami watu sumiani muri sedzeye mahaba muri sedzeye mahaba msetsetse muna rozanyu muri sedzeye mahaba ile pare mana mwezingu arangwamba lazima ripare viatu mindutsini hanyu be lazima ripare hayati mindutsini hanyu lazima ripare mpe viatu mindutsini hanyu wami watu sumiani na mtafadhali muri venze atari musiripuse rafanya maansu randa moroni mana ne meme siri mdungu Jesus Christ ne kaka msiri venza tara kamusiri venza kamusiri sidia mahaba ra ele rumbenzani ho mana muzingo ngomba kebisumizi badaro lusumizi na wanyu na mkiwa jao muri venza wajao muri sidia mahaba wajao atamja maripuse randa moroni ripare hayati be mwezingo ramemba pegu yate mindutsini hanyu na mtafadhali wame watu musirifanye mbovu musirifanye uparapata ya hili na hawara muri venze kalte riparu hayati mana ni kama murisha za hasira itoriske riparu hayati sabudi wanyu donc usimia ni mtafadhali muri venze ole mngwarongo mana mahaba ndola ini ibada. Agissez ainsi afin que rien ne se fasse obstacle à vos prières. Na mfanyi kateno tu baba tafadhali ile pare sijara kana tambo harimana priere zatu mana wasipia simbio zatu rezendra au priere zatu tini sarende pevuni tunku wame watu banda mwezi mungu warungwamba rimbenze nderende pevuni na mtafadhali banda rimbenzani uo sarende pevuni msedzie na mahaba wanyo ijo mursedzie mahaba meme simtukasi na marika mbasi nulia mshiwahe mwana salva mzuri na tagira nde malavuna parata na jeli malavu tu ya mbonara ayarenga ayafungu fete tu ajamtamani ya bwene mamshongu na tumenza nutamani salva ziribeti na marika sutamani malavu ya mbonara yani nimsho hatso jivyo
si jours tu shwangina bwa na tsujivo sofi même si miongo areta já vingi tu kirtasi kangi hata shitumana kazi zungu mfano anabato mshongu suvenza tsutamania kirtasini na mimi tsojiliwa donc yini mwezi kwa srandia banamba tellement c'est la parole de Dieu pira srandia sabia Mungu bwele mbasi mwezi ngora namba rivenzane kakte tarpare mpevo no watu warifeze mahaba wasijadzia sira pare mpevo mana c'est vrai halera mblomba pevo yatu de mindutsina ami watu karakukubali besi la vérité mazationi msobani munumba nekakara venza wami watu karsisumizi karso para ipevo donc unarifanya jitihada sotu mama rivenza wami watu na mi watu wajorsumiani muri venze murseze mahaba musurole hili marjadza asira marvinga moroni bwa skarshira transporte imagine mamulo la wilo watu ngo wami warimbwa prokulo mbwayo imagine na mwira mtu mwire mwayombwa asana bimpevo amwire mwa precaution bimpevo asana moroni na mtafadhali msirija martier matambu marvinga moroni rikena murkena wasimur venze ta waswa jawrende pevo nikangwa venze au nom de Jésus azizo je continue toujours à indrola harma mahaba si je somme 1 Corinthiens 7 au nom de Jésus Père céleste éternel Dieu ça Dieu tellement 1 Corinthiens 7 merci Seigneur tu es amour 1 Corinthiens 7 mais je somme verset 1 Corinthiens 7, verset 1 à 11. Justement, 1 Corinthiens 7, verset 1 à 11. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à parole avec amour, papa. Ini poli voda jarongo tena, pola katena disciple tena wa Jésus. Poli arongwa, wanika kama profeti, mana ntuwa mukia disciple, profeti oski wasimelange pia. Pola ka disciple wa Jésus. Apôtre ou Jésus disciple. Poli arongwa vanamba à ceux, je lis la parole de Dieu 1 Corinthiens 7 à partir du verset 10 à Tampaka 11 au nom de Jésus. Merci Seigneur. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi. À Swambiatile Waïda Rongwao. Mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Poli arongwatina vanamba mwezi ngwa instruction ba mtumama mtumshe usilawane na mme wao. Ni kamba ulawane na mme wao, kama mme wao ulishi, mimi sime udisha. Usululwe au mtaimeo soma mtaimeo radi mregiane na awe mtu baba usifungwe mshiwa. Sumia na mtu baba. Maana watu baba wengi malheureusement maoro kwamba wasatu mali tswa bingomuro ni beodo wa bingomuro parce que wodo atenge sautar ri jasra rongwa nai paramasu na watu mama watu baba tarakizao nyingi sumiani msone nzumwenze mwalisha washiwani be mwezi Mungu haraya muno vanamba mwezi Mungu arongwamba nisi amwambia ni watu washe ini mwezi Mungu arongwa polida arongwa be mwezi Mungu akutoa instructioni amba mtumshie usilawane na mme wao wala même si mme wao ulishi usululwe beta msamaha fanya suluhu na mme wao rigena mme wao na mtu baba usimfungue msho wao mwezi Mungu hara atongea ufungwana sumia ni wananyatu tusimfungue msho wahe maana mwezi Mungu kwamba usofu badineka umpara msho na dzingo na wabo tushomiani maana katamba siku ile mbani dzingo lilo mtu babani kapara msho na mtu baba ne lazima ni kemba maana sona dhambi tsongesa tamtumshi mshwae nikatile mwezi Mungu kwamba infidelity hiyo maana kama mtu ampara mshwae na tunguza za uchafi nene kama mtu ampara mshwae paka fikima zaidi maili atamararu mtoto msomea niyo muone siku ile parole ya Mungu ila rongwa je msomea ni vani 1 Corinthiens 7 1 Corinthiens 13 vano ya lazima utsesulu wame watu meme sio fanya chini ruwa kalira dirwa buraye ruwa mana mwezi Mungu arongwa namba ini parole ya Mungu tena unde polu tena darongwamba l'amour inde 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4 à 8 au nom de Jésus de Nazareth.
Je lis ta parole avec respect et amour. L'amour est patient, est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Mais mahaba yao kana na subira, mahaba yao kaya kana na uivu, mahaba yao kaya kana uvantara, mahaba yao kaya kana orgueil. Kama kana mahaba kana orgueil kana tugozini pia. Mahaba yao kaya malhoneti kafanya tugoza shunamna za unafiki. Il ne cherchait pas son intérêt. Mtu kana mahaba, mtu kazungua intérêt ya, mtu zungua intérêt ya la tsofanya utapaka mpare Mungu, intérêt ya mnyae, aisa pare ha Mungu. Il ne s'irrite pas, yao kanata, mahaba yao kaya mtu kana mahaba kafukatambu, kafuka mbovu. Il ne soupçonne pas le mal, mtu kana mahaba na mnyae, mtu kafikiria mbovu. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mtu kana mabana mnyahe, mtu kafanya tungomba kaisi injuste. C'est-à-dire mba mtu kana mahaba, mtu kana mwakweli. Il pardonne tout. Il se réjouit de la vérité. Mahaba, sayani. Il se réjouit de la vérité. Mahaba yao binga mtu mwakweli. Il pardonne tout. Mahaba yao swamihi pia. Il croit tout. Yao amini. Pia strongo. Mahaba yao espère tout. Mtu kana mahaba mana makatuluna mahaba na Mungu umbenza wao ulio wako na wae wao uamini Mungu be amba Mungu atufanya jo Mungu atufanya jo. Donc mtu kana espoir. Yo sasa wana makatuluna umwamini ulio mahaba utumswami mmewaho espere mba Mungu le watu kina tu changer ne kana tambu umie Mungu na mwezi watu usaidia atu changer na wao atu changer. Maana mtu kumwamini Mungu hakweli mtu mwamini Mungu wajibu mtu. Surtout ndola bandaliomba ndola hiyo ibada. Surtout wasi watu washe mwezi Mungu arambia mba ndola wasi watu washe mission yetu arvayo Mungu mtu kana na Jesus Christ mission yetu watu washe lazima ni rike sumizi na me watu rike gizo ya malezi c'est-à-dire kamba rike chefu de me watu beri msaidie me watu riarmas prieri harmana utulivu ni kama miongo Andrea yazini me watu aznal ajale mewa anahasira mkini chefu mrogo zanai essayer soulager essayer mhadisi ata me watu iroya etulie c'est-à-dire yo de mission yetu Mungu arvayo amba miongo monda azini karsijwa tunyampara zinone kanda rumwa juali mgia nguvu karsijwa nikapara mtu mrongo zanai azini fanomi miongolo taksima na para mtu mrongo zanai lazima miongo makatajeda agoni sijwamba gada vitesse langu asibita kuingia jasira nirikimana matamana mtu baba wae kanata mtu baba wasitule jitambisha sonto washe be mtu baba wae kati difficile mwezi Mungu wae wa maana arumbu asonimaji mwezi Mungu wae rahimisi futu wae kama kufeti mtu baba me watu rahimisi furijiwa na wae modere Mungu ngomba rahimisi fo jiviwa basi me watu jiviwa ringema na matatu mbaye zinkufu minduni tageli sio na andelea mvatu de imindu atusulajia kama mba maskini tulongozwa nebe mshangwa nva mate mindu donc narifajitiade wame watu mwezi Mungu arumbu mbari wasaidie ruwasulaje ritiko soulagement sirongo de chanda ntumana wanyu mkia soulager wanyu kamdira mo uchafu kwa basi mtukasina be lazima riki watu ikomba sosaidia wa me watu harima ripare ya Mungu sikemi watu mundu ri banda gada vitesta huku au mwanda sikisima hota ukungia ajami ndia me upe uringe mama tagelika vasijala nadzi mana nadzika sipare hana tageli mataze tumbaye miono mba mioha sike na sima atojibiwa imagine mwa mtu alawanda ndafanya zasima taja awanda paswa mawe taja paswa miono umrege miono mba mwana matatu jiviwa donc uyo de shtumu zingu ele mission yatu
wana watu ri miezi dua wa miliezi dua ri mili wa watu dua yode misio watu no mama wasoto makaka lazima tarafanya tahazi bika lazima rike malagoni ri miliezi dua rengeleze malagiatu skamba rike boy mana mmewa mtu mwezi ngo rongwamba nikamtu ana mwaya tujombrenge mtu hazi rike dagoni ri rengeleze de malagiatu rengeleze tongoza tutameto mola mahazino moja wajibiwe wari pare malagoni mtu makaka lazima la mwenze kama lazima na kitira gunaye mwamola wa jampara bada goni na wanatsa hada goni na stongo hada goni amoja ampare da goni iroya ejibiwe hazos continue harmana dola toujours rijo soma harmana yi 1 Corinthiens 5 Deutéronome kalazima nsome 1 Corinthiens 39 déjà soma rabusi Deutéronome 19 toujours harmana dola au nom de Jésus de Nazareth bango saidie be aussi wanadamu tiala mabe on sait jamais Deutéronome 19 à partir chapitre verset 15 au nom de Jésus je vais te parler avec amour je suis toujours pas d'endrola amba derena rugwa ulemba mtu babane kompara mshe wao usubuto mlisha mshe wao maana lazima nikasumlisha mshe wao ubuke temwe tiani nishomsumia nyobani tafadhali watu baba msiri fungue sifungue watu washe mimi si mtubanda para maana mtu baba halewo watu wakamshindi telma ka kumamini ka kumstei Mungu watu tu namba moja Deuteronome armana exo armana no Ancien Testament Taureta armana la loi watu kulula hili ujua kupasa fa mitume ya Mungu yakola hili nyingi wakana uchafu mwingi mwezi wa kushastra na wao maana mwezi Mungu arongwamba mwezi Mungu wa mahaba mwezi Mungu arongwamba telma wewe wa mahaba mwezi Mungu wa mahaba telma kumfanya Mungu mbovu parce que wako profiter ile rongolo habit de pouvoir amba wa mitume ama kama wakorenga wakufanya mbingi wako profiter mba maana leo watu ko stay mitume donc wako kufanya habit de pouvoir wako profiter volomba to ko stay wafanya uchafi na mwezi Mungu tungozo kastaidi maana Yesu ajawahi ajaja ngomba katsa uchafi katsa tungo za wili katsa tungo za zingo maana la plupart du temps wa mitume watu wakana wakana mitume ho wakana sheo wakufanya uchafi mwingi nikadi harma wa walema makanzubole na kebabole udofanya uchafi nikadi wakai mitume wakufanya uchafi donc vraiment mwezi Mungu atikuwa na tongozo ile maana tajawae ajaritoa matambuzo bani sira kama mwana ile mwezi Mungu arongomba paka mtu atompara mmewa na mshiwa na ucha na temwe kama mtu mpara mshiwa harmana tongo ya dhambi tokolonti kutojo wa kalzamtu dhambi warongomba apari mwezi Mungu ni kawaida wane mwenyewe hiyo tongo ya mwezi Mungu dhambi la Mungu alona dhambi la usikalizemnya utambo nikakavasima zaidi sadiru sikize mtu wizi nikavasima zaidi madhambi ya tu yafanya Mungu da wanao bemu mwanadamu asikize mnyawe tabiambi asikize mnyawe wizi asikize mnyawe uchafi amba kavasima temwe maili au mararo tena jonsomia ni yovani kama senda derma enroll divorce ne kamba mtu atsa divorce paka kena ampara mtu mshwa na mtu baba paka tukana maze di maili tamararu waone akti vule ya jwamli shimshwa vule atukana liberté alole arongwa vanamba un seul témoin ne suffira pas. Il y a Deutéronome 19 à partir du verset 15. Contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra pas être établi que sur la position de 2 ou 3 témoins. Même si mtu para mtu na tongo mbovu, asanda shtaki mnyao etu paka vike matemwe maile au mararu. Quel que soit dhambi alfanya. Lorsqu'un faux témoin se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les prêtres. Nekava mtu alawia mtu ushahidi wa tambo basi watu wanyi temwe ushahidi wa tambo basi atukambeliza Mungu na mapretri maana aliwo mapretri wako mweziga kupermete mtu akapretri tu no maana mweziga kula gwana watu wao akojana wa jila gwana wao diku mtu afanya beti zimwe bebe akumula mtu
lazima ni wande mbele za Mungu na mapretri wanda mapretri lazima tena wazungue solution wafanya enquête donc enquête ni wazungue ifanya magendarme mala police ifanya na matribunali ini kazana sana wao hizi sana kwa Mungu mwezi Mungu irungwa banamba lazima ni watu wazungue en constatation comparaîtront devant l'Éternel devant les prêtres et les juges alors en fonction les juges feront avec soin de recherche Ronovan tungia enquête ni kanda leo nikavuva mtu arunguli ya mnyoe tambu lazima ni makatanda pretre adesti kambe lazima afanye enquête afanye recherche le témoin est-il un faux témoin afanye enquête ajemba eba témoin le kweli ya utambu a-t-il fait une fausse déposition contre son frère sini mazeni kama tati yeleza amba lazima ni même si le weni halewoho maprete deja kakosu butwa wakumria Mungu swafi donc ni kama mtu akadzamia wetongo ya itongo même si la matemwe bela lazimani mapretre watu wakufanya tukuza Mungu watu mafundi lazimani ikalazimani wafanya keti wazungwezi kweli hata wapare zikweli vile rayo wajwemba eba ula arongo tunafiki au tini donc imagine mtukatujongo tama mparamishwe mtu baba ama kama mfungwa be maana temwe wahidi mbani tazongwe tambo maana tungo kongwa tambo ni waparewa nikawe mtu shwangine la mjivia ataanda mlishe mshiwaya kolorwa tambo ni amlishe mshiwaya pare usalama apare watu wasumrongwemba amlishe mshiwaya tu beki awanda mshwanda ulwawe maana leo mtu amrongo mtu mshapara na uchafa kwa ulawa donc mwezi Mungu kakubali paka fike matemo maile wa mararu safike na enquête haziro soma kama tena dermo ndrola je soma 1 Corinthiens 7 papa aide-moi Seigneur 1 Corinthiens 7 verset 39 au nom de Jésus de Nazareth soma parole avec amour et respect toujours ndrola verset nyingi devani tsenge tu verset zini batshina soma pia mana voloma soma maramoje kamba video la kadzengi à ceux qui sont verset 1 Corinthiens 7 verset 10 1 Corinthiens 7 pardon 1 Corinthiens 7 verset 39 pardon autant pour moi il m'a dit qu'à son verset toujours derrière mon indrola 1 Corinthiens 7 verset 39 au nom de Jésus de Nazareth je lis ta parole avec amour. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mtumshe afungiwa harma loi, c'est-à-dire mwezi Mungu swafi. Na fungiza mtu baba na mtu mama. Lazima waishi aussi longtemps watuishi. Waishi toute leur vie. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut à condition que ce soit dans le Seigneur. Neka mtumshi afungiwa arma la loi lazima naishi na mume wake tapaka wafiane. Bele kama mume wake afu na parzofanya video vani hale skatrongo vanamba watu wengi waome wa mofa watu rengo anda wahentu warma msutu yale sifanya ile rungula kuchum mansuri ya paro jira koshua. De toute façon le rabaka ma religion wabora arma kuchum na religion yetu ya shetani religion watu kama religion kasina Mungu lazima beni kweli maana mwezi Mungu arongwa jana kati msomia vanamba nakakula mtu kamini ba Jesus de Mungu weka para hayati nakakula mtu kamini ba Jesus de Mungu weka tunda pevoni msomeno yani na Mungu tujaletana ni msomeni yora donc hazizo kila mtu amamini Jesus ba de Mungu dhambi bodi nikatulifanya amba mtule maana mwezi Mungu arongwa namba mtumshe wayafungiwa na mmewae lazima nabaki na mmewae tapaka wafiane na nika mmewae afu mtumshe watu jua alolwe kama mwezi katoko tswana ba na mimba kana mimba tumshone kamba mmewae afu jua alolwe halibru lera mtume wa mtu afa tukasantina nrola kwa sababu kamba mme wangu mtu afa wote mme mtu tena mtu afa afu sela afa bali maza kafastina nrola kafasira relation na mtu afa sela afa maza kafasira relation kama mwana ni kama mme wao ni kama tutuko yote
kafasi relation tena mtu afa fu donc le ramtume wa mtu afa mtu sana akubali andarengwa nda insor mwana msutu malheureusement na vale mwezi ngwarongwamba quel que soit be iki dans le Seigneur c'est-à-dire halibru alolo kambula mba alolo andalolo mwenzie afanye dzingu ilazima na alolo dans le Seigneur c'est-à-dire asanda renga mtu mwamnya ya handa asanda mrengia mnye mtumme même si mtu afiliwa na mme wake be mtu asinanda rengia mtu mme deja bukusi mtu kasi dans le Seigneur lazima ni mtu alolo na mtumba kasi na mme wake kasi mshiwa pardon twa alolwe armana nzia za Mungu afungiwe na nzia za Mungu beske basindanda pale mtu batwa mlole donc nsifanya synthèse armana verset zinivani armana chapitre 7 verset 39 simniani kakula mtu afiliwa na mtume mtu asikubalana yesu wa mashtanda bebala la yesu sharan vale esprit le jolola yedi mana uno watu ngimba wa mulifiliwa na meo kaloleha mana wa meo kawalishi parce que makati mtume wa mtu afa mwezi Mungu arongwamba saila afa umbauhe wote meo tanda rengo hencho msutu abu na shiromani nzuri explication jamlola oui si kana kolegiongu tsirungwa dzina boya mukia vana toelewa antuletsa kana matwahe wa aintso ndani halilo mtobala kujamlola sofi physiquement esprit mtulafa akusha physiquement jamlola oui parce que mtu amufavali kala zimna kesitandani mtu amufavali madza mtu ala kasitsena na mmewa yule uleti mmewa mtu tsena patujwa yule même si saile mata tu baba wajipermete omba wa mtu mshamo fa urugula patujwa fungi kama siku ile ta watu mama tafasi amba mtu bana mtu mama mwanadamu oui roho yemtu baba luna idea tulona difference ile bomba mtu bado handa umbwa na siringo harimo mbavu zai da chef watu na chef mbole de Mungu donc lazima namba mtu baba jipermete mba nikamshwa afo ya ndalo ile saile be mtu mshika tsolo kabasi condition mba mpaka mtu ana mimba mtu ana mimba mtu ajala abone kama mtu ana mimba tubakina mwana kama mle ayatimayo apari ya Mungu be donc mtu namba we shetani wama ntukane kama Mungu ndo andakiambeli nsirongo abana avec mazatu mbeta mme wangu simia Mungu rike ensemble simia Mungu afa mana mmezuka benze tukuza malédiction bene kama Mungu akiambeli sikole kamwe apeleka wambale kama mazat sinulololwa maana sana lolo wamina ilawana Mungu ne kapeleka nisibaki zangu na Mungu na Jesus nilale na wewe himi na wewe parolia yetu tazangu pevoni be sababu kama na hulolo lolo itake sitwani yangu donc mtukato ni timstakirani impossible jamais tsari kama tsoro parafama lolo ya ontoro lolo be sitsoba kimstakirani aun bakari mwana ndrani mbani ketse ndrani saili watu anda arengwa nikanda dziwa nikajimaza ndo amrenga abo mazatsa kamwe mwenze si evangeliser Jesus donc kuna ribawe shetani be watu babo wasirala laba mafundie kila mtu demana amba religion Yesu ya Mungu maana kula mtu karuma religion wae karuma kutimu na Mwenyezi Mungu Jesus le raja harima injili aja toa pia kutimuzo wono tarima na Exode 20 arangwa bale sabato sa Pâques fete ya Pâques ile si labi on va pas qu'il y a ma chrétien non il y a madame waskar vendre ma chrétien c'est vraiment ma chrétien mtu amamini Jésus waskar vendre ma chrétien mana ma catholique jira ma chrétien vont tout down poser question harmana farab synthèse enrola vont jeune fanye tungia chrétien wananyangu muno vani Mwenyezi Mungu alarambia venzane Mwenyezi Mungu alarambia mbari ke vamoja venzane rantu baba rantu mama venzane mabaya kweli rivenzane risteyane risubiriane mana mahaba ya usubirisa mahaba yo kana subira mahaba yo kana na utulivu mahaba yo kana na njema vanafika mahaba vuka njema donc Mwenyezi Mungu arababa nambari mbenze Jesus Kristi rimstehi riparo salama riparo hayati rivenze wame watu rike sumizi alor pied mana nsimambia na vanamba tungura kwambilwa yo ale shonimba neka mtasande pevoni akesumizi na mewa zile kweli donc risimiana wame watu warivenze wajo waristei risteyane rivenzane maba kana mpaka mana wasontu washe emission ya Jesus revelia duniani unu ti mission madame mono valemba ambrenge evu a sekoto un jour nzo msomane vana rongwamba ti mumbu Adam ake evu
timrenga makoti ya ada ile para msada siku Mungu atunfanyia maana parole ya Mungu ikaikomo mabayani toujours batina verse nyingi zirongo mahaba ntojo msumiani zo donc ntojo profite kamwe nisome vana mwezi Mungu arongwamba amumbu evu akemsada wa ada donc narimkubali ya handa senteza ramana parole ya Mungu ini narimvenze mwezi Mungu riamini parole yahe rimwamini rimstehi riste parole yahe ile paro hayati rivenzi wame watu wasi mwezi Mungu arvelia mission yatu de wame watu rikesumizi minutini ya watu pare uhayati jabka no meto sifanya mbovu na eseye rifanye kara wame watu kambula mba rifanye mbovu mazamu no valamba mwezi Mungu awambiamba wabaohe tongoza mao na baba na famizo washakitina washo wa kefete be watu bani kasi fanya mbovu sifanya tu bena memi soto basi fanya mbovu wasa fanya jitihadi repade mpevu ya turuaba watu waone kamba kawasiri fanya njema zo zao miezi dua mwezi Mungu atawasaidia wafanye njema beri sirongo mba asifanya mbovu sifanya jao mbovu maana muno mbane kakara stay wa moto katuna pevoni donc hazizo watu washir simiani ri kena Jesus Kristi ripare hayati mana sevremba watu mama wengi watu moroni hasababu ya ndola zao donc ursimia Mungu risike mwana mwantu matondo moroni berikar mwantu mama tono pevoni hasababu ya mbarike timidutini Mungu na midutini hawame watu yinde sentezi ya video na maana nikabla sumenza mewa mtu mswami nikabla sumenza mtu mswami wamirongwa kila savanamba mtu amubenza mtu wa subiri wairugwa tatamani kandra au mhambre mevano kama kanta na munda hazina wa munda vano amodiso irungwamba au na vale kawata shitu doku narikina subira tsarungwamba meto aribubuwe tsarungwa vanamba meto arivenze wartamani etageli malavu ya mbonwara wartamani etageli pwera wartamani etageli manga wartamani etageli mirwankuni memska shankuni wartamani shiyoto tsepara malavu wartamani kakasfanyazi kasna marke wartamani dia hanyo za omwe mahaba hanyo wartamani waswajoro wartamani wame watu mahaba memsi singamana matawana karsina nadzi karspara makira na matanazi hali na renge matazeti riwasinge wame watu imendu tageli maji ruwasinge mindu ruwasinge mihono ruwafuarie wajau ile pare wakena usalama na wasi zabaki wabozo zao ne kakawatsa warivenza zo zao neri pare de hayati watu rusumiani hao jala Mungu kamgwa venze rikesumiz na watu riwavenze ile pare hayati kamgwa venze ono de Jesus de Nazareth hazizo skatrongwa valamba na kujofanya sentezi paraporu na chrétien c'est-à-dire watu wengi wasikia mba chrétien mtsenze mtu anihira chrétien manatini ma chrétien normalement mtu amwamini Jesus Christ halewo harma injili dema na waskartsare wamikam personnellement tu wengi wabungo Jesus en vérité et en esprit kakiro rwambo ma chrétien mana avasavani ma catholique jira ma chrétien ma pia ma religion ojira ma chrétien on parle on samba c'est quoi ta religion pourquoi je suis chrétien na vale catholique na vale les protestants na vale les donc wasi dans la chrétien los kamba siliara ya devait liomba ma catholique jivalo ma protestants jivalo du coup wasi songo mana dayori mwezi Mungu Jesus le raja kakavumbwa chrétien Jesus le raja rongomba mamundunga nisumbani drum kiwanangu mamundunga mama discipline yangu mamundunga manzani wangu de chrétien yijare bo watu kujimoke na kina Pauli wao le rakaja apôtre wa Jésus disciple wa Jésus kina Pauli wao watu wajana tunge chrétien yo na kina Pierre wao ma disciple wao de mana watu kwa dunga wakoro ma chrétien de me Jésus capable de vumba chrétien manye donc wasi Jésus arambamba mundunga mamunaamini mundungumba wamde Mungu mtsombani drum kiwanangu aisa rambia mbartoka wana zanwe rituka ma discipline yai bika rambia mbartoka chrétien ija ma discipline yai wa kina Pauli Pierre wao pia ho hasababu ya watu kujimuki amba ule chrétien mdu Jesus akorwa chrétien bi chrétien kaisimba yo Jesus daribayo no Jesus rambia wasi wanai wasi wanzanwe wasi ma discipline maswabaya hazizo nisi miado kamgwa benzi mwezi ngwa jali yake na wasi arsedero mazindola ile paro hayati wasantu washe ngwa jali anger mazroza mi watu wa jawari ni kalti tar paro hayati kamgwa benzi hazra dana skudura na ulibovwe na ubole wahe au nom de Jésus Christ de Nazareth amen 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 shalom 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 shalom
peuple de Dieu, umatoa Mungu. Salama ya Mungu julani, mahaba Mungu julani. Shalom.